जगन्नाथ जय श्रीराम। बंधुगण, आज आम अंचल एक पंचायत स्तरीय हिंदू सम्मिलनी अनुष्ठित होईछि। आपण देखिपारुथिबे माँ भौणी माने मुंडरे कलसी बही जाउथिबार दृश्य। आज हेउछि एहार शुभारंभ बा जल यात्रा। आपण देखिपारुथिबे माँ भौणी माने मुंडरे कलसी बही जाउथिबार दृश्य। तो चलतु यही जल यात्रा रे कौन कौन सबू होइतिला आरंभरू देखिबा। देखंतु शह शह माँ भौणी माने नूआ वस्त्र परिधान करी पवित्र नदी बा पुष्करिणी जल हाणिबा पाई बाहरिछंती। एही कलश यात्रा हेउछि शुद्धता एवं एकतार प्रतीक। देखिले मनरे भक्ति भाव जागृत हेउछि। भक्त माने मध्य निजर करताल धरी एही जल यात्रा को आउरी उत्साहित करुछन्। देखंतु युवपीढ़ी मध्य एही जल यात्रा रे शामिल होई उत्साहित करुछन्ति। आम धर्म एवं संस्कृति आमर परिचय। आजिर एही सम्मिलनी प्रमाण करुछि जे जेतेबेले सबु भक्त एकाठी हुअन्ति सेतेबेले पूरा परिवेश आध्यात्मिक शक्ति रे भरी जाए। भक्ति रे ही शक्ति अछि। जार मनरे प्रभुंक पई श्रद्धा थाए ता पई प्रतिटी यात्रा सुखमय होइଥାଏ। पछरे सुबिथिबा नाम संकीर्तन शुणन्तु। सते जेमिति पूरा आकाश पाताल भक्तिमय होई जाइछि। हिंदू सम्मिलनीर एही दृश्य वास्तव रे अबुला। सनातन धर्म केवल एक मतवाद नुहे, यह
ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ପବିତ୍ର ଶୈଳୀ। ଆମର ଏହି ଏକତା ହିଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କିମ୍ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଏକାଠି ହେଉ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ନାହିଁ।
श्री रुद्राजा प्रभु महाब्रह्म प्रभु महिमाले परम मंगलय प्रभु महामहिमाले ଏବେ ଆମେ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଏଠାରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଇ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଜଳକୁ ନେଇ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ସମ୍ମିଳନୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଳକୁ ପୂଜା କରି କଳସରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଯାଏ। ନିଜର ଐତିହ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ଏହି ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଜଳଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଯାତ୍ରାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।